नमस्कार पिलामाने आम यूट्यूब क्लास को स्वागत। पिलामाने समस्ते बाहर कर शीघ्र कणना खाता और पेन बाहर कर। पिलामाने समस्ते सांग मानक वीडियो को शेयर कर। तुम्हें शिखा सहित सहित तुम सांग मानक मध्य शिखेब है। शिखेबार किसी हेला कर ना सांग मानक है। तुम्हें जी शिखब सांग मानक मध्य सेतिकी शिखिपारे बुझिला। एपाई भिडटी सांग मानक सहित शेयर कर आउ चैनल सब्सक्राइब करने भूल ना। बुझे पे आम कंटिन्यू कौन चलू क्लास रे ना गसागु लसागु आम क्लास चली। बुझे पे आज लसा गसागुर आज भाग तृतीय कौन ना भाग तृतीय है लसा गसागुर भाग तृतीय आजिका क्लास। बुझे पे समस्ते खातार लेख गसागु और लसागु लेख। गसागु और लसागु पिला लिखिल। गसागु और लसागु लिखिल। लसागु और गसागुर चारोटी नियम रही। आजिकार क्लास रे पिला माने से चारोटी नियम को आमे उदाहरण नहीं कि बुझिबा। बुझिला उदाहरण सहित आमे चारोटी पॉइंट को शिखी पारिबा। पूरा आराम से पिला माने सुनो केमिति शिखा होची। तुमे निजे निजे खाता रे मध्य लेखिबा को चेष्टा करो। बुझिला पिला माने चलो से पॉइंट को प्रथम पॉइंट को लेख। आम टोटाल केतोटी पॉइंट शिखिबा ना चारोटी पॉइंट शिखिबा। प्रथम पॉइंट समस्त पिला माने लेख। लेख पिला माने कौन ना लसागु लसागु गुणन गसागु 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 समान कौन करिवो संख्या संख्या दुईटीर गुणफल बुझिला पे कौन कहला लसागु गुणन गसागु समान संख्या दुईटीर गुणफल। बुझिपार पे पे छोट छोट संख्या को नहीं आम आरंभ करवा। बुझिला चलो समस्ते लेख छोट छोट संख्या कौन ना 8 और 12 दुईटा संख्या लेख 8 और 12। यही 8 और 12 को लेकिन आम यही पॉइंट को आम शिखा पे। प्रथम कौन करेंगे पे ना 8 और 12 गसागु और लसागु निर्णय कर। कौन ना गसागु और लसागु निर्णय कर। समस्ते शिखि सारी केमती काढ़ा हम 2 × 8 212 जानी समस्ते पे। बर्तमान आउ थे काट 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6। बुझेगा पे बर्तमान कटिगला। बर्तमान कौन कर ना गसागु काढ़ और लसागु काढ़। गसागु लेख पे गसागु जानिछ एपट संख्या गुणन करा जाए गसागु 2 × 2 = 4 केते गसागु पे गसागु 4 बाहर पे। बर्तमान कौन करवा ना लसागु लिखा। लेख पे लिखुच ना पे सब लसागु कौन कर लसागु ना सबू को गुणन कर एपट संख्या एपट तल संख्या को तुम्हें गुणन कर 2 × 2 × 2 × 3। बुझिला पे 4 4 × 2 = 8 8 × 3 = 24 केते पे 24। बर्तमान आम पाखर चारोटी जिनस रहीगला। बुझिला कौन अच्छी प्रथम संख्या द्वितीय संख्या। बुझिला पे ता सहित आम कौन अच्छी गसागु अच्छी और लसागु अच्छी चारोटी जिनस आम पाखे बर्तमान अच्छी। बुझिला बर्तमान यही पॉइंट को आम सल्व करवा सत कि मिछ ताको आम बुझा। बुझिला पे लेख कौन कहे लसागु गुणन गसागु समस्त लेख लसागु केते 24 लेख पिला 24 गुणन गसागु केते 4 लिखिल। तार कौन कहे संख्या दुईटीर गुणफल संख्या दुईटी है किए 8 और 12 8 × 12। बुझिला पे ताने बर्तमान तुम्हें गुणन कर गुणन कर केते भाई तुम्हें गुणन कर पे जिते शीघ्र तुम्हें गुणन कर कर हेले अभ्यास हो गुणन कल केते बाहर 24 ×
96 କେତେ ବାହାରିଲା 24 ଚଉ 96 ବୁଝିହେଲା ସମାନ 12ଟା 96 ବୁଝିଲା ତାମାନେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟା ସତ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ବୁଝିଲା ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲୁ ନା ପଏଣ୍ଟଟି ସତ କୁହାଯାଇଛି ବା ସଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବା ହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିନ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନେବା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେବାନି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ନିଜେ ନେବ ତାପରେ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ 24 ଆଉ 36 ବୁଝିଲା 24 ଓ 36ର ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୁଝିଲା କ'ଣ କରିବ 12 ଦୁଣେ 24 ହେଲା 18 ଦୁଣେ 36 କଟିଗଲା ତାର 212 9 ଦୁଣେ 18 କଟିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 3ରେ କଟିଯିବ 3 ଦୁଣେ 6 3 3 9 କଟିଗଲା ତାର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କହିଛି ଗସାଗୁ କାଢ଼ିବ ତାପରେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଗସାଗୁ କାଢ଼ ଗୁଣନ କର ଏହାକୁ ଗସାଗୁ ଆମ ପିଲା ସବୁ ତୁମେ ଶିଖି ସାରିଲଣି ହେଲା ଶିଖ ପିଲାମାନେ ଶିଖ ତୁମ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବାର ହେଲା ଦେଖ କେତେ ହେଲା 4 12 କେତେ ବାହାରିଲା 12 ହେଲା 4 12 କ'ଣ ବାହାରିଲା 12 ନା ଗସାଗୁ ବାହାରିଲା 12 ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ ଲସାଗୁ ପିଲାମାନେ କାଢ଼ ଲସାଗୁ ସବୁଆକୁ ଗୁଣନ କରିବ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ଗୁଣନ କରିବ ଦେଖ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା 4 ତାପରେ 12 ଦୁଣେ 24 24 3 72 ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ 24 3 72 ବୁଝିଲା ଲସାଗୁ ବାହାରିଲା କେତେ ଆମର 72 ବାହାରିଲା ଆମର ଲସାଗୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଯେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶିଖିବା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଶିଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ଶିଖିବା ବୁଝିଲା ଯେମିତି ଟିକେ ନେଇକି ତୁମେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ମୋର ସେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଲସାଗୁ କେତେ ନେବା 72 ଗୁଣନ ଗସାଗୁ କେତେ ଅଛି 12 ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 24 ଆଉ କେତେ ଅଛି 36 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ କର ଏପଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କର ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ କଲା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 864 ଏଠି ବାହାରିଲା କେତେ 864 ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ବା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲୁ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ବୁଝିଲା ପିଲା ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଥିବ ହେଲା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଲେଖ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଗସାଗୁ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ହରଣ ବୁଝିଲା ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏ ପଏଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି
ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଅଛି ଆଉ ଗସାଗୁ ଅଛି, ତୁମେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିପାରିବ। କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ କାଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିଲା? କ'ଣ ନା ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଗସାଗୁ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଲସାଗୁ ତୁମେ କାଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ନା ଗୁଣଫଳ ଲେଖିବା। ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବାର କ'ଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ଲସାଗୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜଣା ଅଛି। କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଜଣା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନା ଗସାଗୁ ଜଣା ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଆମର କେତେ ନା 96। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆମର 96। ତା ସହିତ ଆମର ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗସାଗୁ ଅଛି ଆମର 4। କେତେ? ଆମର ଗସାଗୁ ହେଲା ଆମର 4। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ହେଲା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଆଉ 4 ହେଲା ଆମର ଗସାଗୁ। ବୁଝିଲା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାଢ଼ିବା ନା ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। ବୁଝିଲା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା 96କୁ 4 ଆମେ ହରଣ କରିବା। 4 କାଟ, 4 ଦୁଣେ 8, ପିଲା କେତେ 1, ଇଏ 6, 6 4 ଚଉ 16, ତେଣୁ 4 ଚଉ 16 ଦେଖ କଟିଗଲା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଆମର ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଲସାଗୁ ପାଇଲେ। ଆମେ ଲସାଗୁ କେତେ ପାଇଲେ? ଆମେ 24। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଲସାଗୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? 24। ବୁଝିଲା? ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ କୁହ? ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଥିଲା, ତା ସହିତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗସାଗୁ ଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଆମେ କ'ଣ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନା ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିଖିଲେ। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଦିଆ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଓ ଗସାଗୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳକୁ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇବ ନା ଲସାଗୁ ପାଇବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆମର ଗୁଣଫଳ 96 ଜାଣିଛ? ଏଇ 96 କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲେ 96 ଆସୁଛି ନା 8 ଗୁଣନ 12, 12 96 ଆସୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା 8 ଓ 12, ଏହାର ଗସାଗୁ କେତେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? 12ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 4। ଗସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲେ ପିଲାମାନେ? 4। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଆ ହେଇଥିଲା 4 ହେଲା ଆମର ଗସାଗୁ ଆଉ 96 ଆମର ଦିଆ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ। ଆମେ ଆରାମସେ କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଦେଖ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି? ଆମେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 675। କେତେ? 675 ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ। ଆମର ଗସାଗୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ? ଗସାଗୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି 15। କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଦିଆହେଇଛି 675 ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ନା ଗସାଗୁ ଦିଆହେଇଛି 15। ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଯାଇଛି ନା ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ? ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କରିବ? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳକୁ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ। ହରଣ କର ପିଲାମାନେ, ହରଣ କର। 15ରେ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ହରଣ କର। ହରଣ କଲ। ଦେଖ 15 ଚଉ 60 ଉଲ୍ଲା 75, 7 ଉଲ୍ଲା 5, 75 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା 15 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 75 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା? 45। ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା? 45।
ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଶିଖେଇଲି ପିଲାମାନେ, ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଥିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଗସାଗୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ଲସାଗୁ ମାଗେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଗୁଣଫଳକୁ ହରଣ କରିବ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା, ହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଲସାଗୁ ବାହାରିବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସାଗୁ, ଆମେ ଲସାଗୁ ଜାଣିଲେ, ଗସାଗୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଲସାଗୁ, କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗସାଗୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢ଼ିବା କ'ଣ କରିବା, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଲସାଗୁ କରିବା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଗସାଗୁ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିଲା? ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଥିଲା ନା 675 ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? କ'ଣ ନା 675 ଦିଆଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ। ଲସାଗୁ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି ନା 15, ଲସାଗୁ ଦିଆଯାଇଛି 45, କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ ଦିଆଯାଇଛି 45। ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ତୁମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଲସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହରଣ କରିବ, କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହରଣ କରିବ। ଦେଖ ହରଣ କର, 675 ହରଣ 45 ହେଲା 45, 45 କେ 45। ବୁଝିଲା? ତାପରେ 6ରୁ 4 ଗଲେ 2, 7ରୁ 5 ଗଲେ 2, ଆଉ ଉଳିଲା 5। କର ପିଲାମାନେ, ହରଣ କର ପିଲାମାନେ। କେତେ ପକାଇବ ନା 5 ପକାଇବା। ବୁଝିଲା? 5 ପଞ୍ଚା 25 ହେଲା 2, 5 20 21 22 କେତେ ହେଲା 225। ବୁଝିଲା? ତାର କଟିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜାଣିଲ କେତେ ଆମର ଗସା ବାଲା କେତେ 15। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଠିକ୍ ବାହାରିଲା 15। ତାହେଲେ ଗସାକୁ କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ 15। ଗସାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାହାରିଲା 15। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରିବେ ସମସ୍ତେ 3ଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝି ପାରିଥିବ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ସେଇ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ନେବା, ହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ଶିଖିବାର ସହଜ ହେବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହି ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗସାକୁ ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ ତୁମେ ଗସାକୁ କେତେ ହେବ, ବୁଝିଲା? କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିବ, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଦିଆହେଇଥିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିବ ନା ଲସାଗୁ ଦିଆହେଇଥିବ। ତାର କ'ଣ କରିବ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳକୁ ଲସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ, ହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଗସାଗୁ ବାହାରି ଯିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଗସାଗୁ ବାହାରି ଯିବ। ଆଶା କରିବି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ହେଲା। ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟଟା, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜିବା କ'ଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ ଗୁଣ ଗସାଗୁ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁ ହରଣ କ'ଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ। ବୁଝିଲା?
এটা 4 नंबर पॉइंट बुझिला से छोट संख्या को आम नेबा तुम आराम से बुझी पार देख आम पाखे कौन अच्छी कही दूसरी पाने लसागु अच्छे आम 24 दिखाई कौन ना लसागु 24 आउ कौन दिखाई गसागु दिखाई 4 आउ गोटे संख्या दिखाई के 12 बुझिला कौन ना लसागु है आमर 24 गसागु है आमर 4 आउ अन्य संख्याटी केते ना 12 दिखाई आउ गोटे संख्या खोजापी आमको कहुई कौन ना आउ गोटे संख्याटी केते बुझिला पिला माने तारे वर्तमान कौन करिवो संख्या बा लसागु और गसागु को तुमे गुणन करिवो गुणन करो केते हेबो को केते हेबो 24 चौ 96 96 है केते अच्छी ये है 12 এটা बर्तमान हरण कर 12टा 96 केते है ताने आम केते पाइले 8 पाइले ताने गोटे संख्या है 8 आ अन्य संख्या है 12 बुझिला बुझिला आम संख्या केते पाइले 8 और 12 चेक करो पिला माने 2 4 6 2 2 3 गसा केते बाहरला 4 आम 4 नहीं थिले गसा को लसा केते बाहरला देखो 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 केते बाहरला 24 आम नहीं थिले लसा को 24 ताने संख्या आम गोटे नहीं थिलु 12 आ गोटे आम काढिलु बुझिला एतकी पर्यंत 4 नंबर पॉइंटटा कहार डाउट रहला पिला माने कह कहार डाउट रहीगला हाथ समस्ते टेक है जार डाउट रोचे हाथ टेकिब बुझेगा पिला माने वर्तमान 4टी पॉइंट को लेकिन 4टी प्रश्नर उत्तर काढ़ा बुझेगा 4टी पॉइंट आम शिखिले तार कौन करवा ना आम 4टी पॉइंट को लेकिन 4टी प्रश्न उत्तर करिकी देखिबा बुझेगा आदर्श एग्जाम आउ नवोदय एग्जाम रे बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण बुझिला लसागु कसागु बुझिला से शिखा तुम्हें हेड़ा कर नहीं टाइम नष्ट कर नहीं तुम्हें शिखी चलो चलो 4टी पॉइंट को लेकिन 4टी क्वेश्चन को आम करवा सॉल्व ओके पिला माने देखो गोटे प्रश्न देख 1 नंबर प्रश्न देख दुईटी संख्यार गुणफल दिखाई 420 एवं गसागु दिखाई 2 हेले लसागु केते पिला माने बाहर कर आम शिखि सारीचु कौन लसागु काढ़ार कौन दिखाई पिला माने दुईटी संख्यार गुणफल दिखाई 420 एवं गसागु दिखाई 2 हेले तुमको कौन पचारि ना लसागु निर्णय कर लसागु केते पचारि जानिच पिला माने सूत्र कौन थिला पॉइंट लसागु काढ़ार ना लसागु समान कौन थिला संख्या दुईटीर गुणफल हरण कौन थिला पिला गसागु गसागु हेले तुमर कौन ना लसागु तुम्हें पाइजिब बुझिला पिला माने देखो प्रश्न भल से पढ़िबो दुईटी संख्यार गुणफल 420 एवं गसागु दिखाई 2 हेले लसागु केते हेबो कह पिला माने तुमको सूत्र मध्य लिखिदेली बुझिला लसागु काढ़ार सूत्र कौन आम शिखिले लसागु समान कौन ना संख्या दुईटीर गुणफल हरण गसागु बुझिला संख्या दुईटीर गुणफल दिखाई और गसागु मध्य दिखाई संख्या दुईटीर गुणफल केते 420 गसागु केते दिखाई ना 2 बुझिला गसा दिखाई 2 तारे कौन करिवो हरण करिवो जानिच समस्त पिला माने हरण करि पारिबो जदि एमती तुम हरण करि पारनो एमती करिवो किछि असुविधा नै हैला किछि असुविधा एमती करिवो 2 दुणे 4 बुझला 2 2 1 2 तारे कौन
बोले 0 0 कटा आम के पाଇବା 0 कटिगला तार आमर लसा के पे 210 तार लसा पे आमर 210 लसा को पिला माने आमर बाहरला 210 बुझीपार पे मैंने बुझीपार कौन दिखाई ना संख्या दुईटार गुणफल दिखाई आ कौन दिखाई गसा को दिखाई आमको कौन मागी ना लसा को केते बुझीपार पॉइंट टाक आम लिखिदे सूत्रटा तापर आम संख्या गुड़ी को बसैले तापर आम सल्व कले कौन बाहर 210 है लसा को बुझीला पे मैंने तारे नेक्स्ट पॉइंट को आम देखा है 2 नंबर प्रश्न पे मैंने 2 नंबर प्रश्न में देख कौन ना दुईटी संख्यार गुणफल 420 एवं लसागु 210 कौन ना 210 हेले 210 दिखाई गसागु केते गसागु केते हेबो पिला कह पिला माने प्रश्न पढ़ दुईटी संख्यार गुणफल है 420 एवं लसागु दिखाई 210 हेले कौन ना तुमको कौन पचारि ना गसागु केते हेबो जानिच पिला माने सूत्रटी को लेख गसागु पाइबार गसागु समान संख्या दुईटीर गुणफल हरण लसागु जानिछ समस्ते आम देखीचु भी प्रूफ कलु बर्तमान देख संख्या दुईटीर गुणफल केते 420 पिला माने तार लसागु केते दिखाई 210 आमको कौन पचारि ना गसागु निर्णय कर तार कौन करवा हरण करवा संख्या दुईटर गुणफल को लसागु द्वारा हरण करवा पक्का केते पड़ो 2 केते 2 पड़ो 4 देख 0 0 0 2 1 2 2 2 4 कटिगला तार गसा केते पिला बाहरला 2 बुझिला तार आमर गसा केते बाहरला 2 गसा को पिला माने बाहरला 2 तुम आराम से करि परिबो परीक्षा रे बुझिला पिला करि परिबो वर्तमान 4 नंबर पॉइंट को देखो हैला आ गोटे प्रश्न नेबा पिला माने 3 नंबर प्रश्न को देख है दुईटी संख्यार गसा को दिखाई 21 लसा को पिला दिखाई 420 तन मध्यरु गोटे संख्या दिखाई 84 हेले अन्य संख्याटी केते बुझिपार प्रश्न भलसे पढ़ पिला आउ थे देख दुईटी संख्यार गसा को है आमर 21 लसा को आमर कते दिखाई 420 तन मध्यरु गोटे संख्या है आमर 84 हेले अन्य संख्याटी केते बोले आमर को पचारि जानिच से पॉइंट को लेखापी कौन कर गोटे संख्या सूत्र कौन ना ना संख्या दुईटीर लसागु गुणन गसागु हरण अन्य संख्या जानिछ हेले कौन बाहर गोटे संख्या बाहर बुझिला पिला गोटे संख्या बाहर बुझिला देख कौन कर दुईटी संख्यार
ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁ ଗୁଣନ କରିବ। ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଲସାଗୁ କେତେ 420, ଗସାଗୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ 21, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦିଆହେଇଛି 84। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କର। କ'ଣ କରିବ 84 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ 420କୁ ତୁମେ ହରଣ କରିବ। ବୁଝିଲା କେତେ କରିବ 420କୁ ତୁମେ 84 ତୁମେ ହରଣ କରିବ। ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିବ ଦେଖ 5 ଯେଉଁ 20 ଶୂନ 5 × 40 କେ 2 ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଗଲା ଏଠି 5 କଟିଗଲା। ବୁଝିଲା ଏଠି ଦିନେ ଗୁଣନ ହେଲା 21 ପଞ୍ଚା କେତେ 21 ପଞ୍ଚା ପିଲାମାନେ କେତେ ତୁମେ କହିବ 105। ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିଲା 105। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ତେଣେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 105। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ 420କୁ ହରଣ କଲେ 84 ତାପରେ 5କୁ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ 21 ସହିତ ତାର କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର 21 ପଞ୍ଚା 105। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି 84 ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପାଇଲେ ନା 105। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମର କିଏ କିଏ ହେଲେ 84 ଓ 105 ହେଲା ଆମର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲେ ଏତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି ହାତ ଟେକ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ସେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆମେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲୁ। ବୁଝିଲା 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଲସାଗୁ ବାହାର କର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗସାଗୁ ବାହାର କର। ଏଇ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ। ବୁଝିଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥିଲା ଲସାଗୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଗସାଗୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବରର ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କେତେ ହେବ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା। ଆଶା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଶିଖି ମଧ୍ୟ ପାରିଥିବ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।